Asarin na kentang yan. Nabi Muhammad alir set etro sakit aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kak. Mun pak kahulil yasin, pajang tahajud kol 2 malam pah bini kentang tangan ada dia. Ya ada rugo langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok. Apa jak hai hui tak grup nembian dia jak makin lamin tamu tak tepak cinan ampo tak iberi. Bener kak? Wah dia bener ya kok. Siapa ngocaan lesoh ya kok. Beri mareh ya kok. Bade sampo dia kak. Torai kak gendeki mun pakun bade kak ke bade. Saya nggak lihat cang pengajin gelar cang banget. Cak gelar mereka dengan kebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Mun bedereng laki ngecek tedung ke bini nah. Cek tedung bening ngecek kalako bening ngecek ngangko aing dia. Fa'abat pa tak gelem tesok. Celep. Fabata ghadban 'alaiha pas laki pegel semalam. La'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Maka ring bini sengak nikah ni elak nabi malaikat sampai subuh hara. Kebal lagi ku lebuk kebal lagi. Tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande. Mun eroma ni kala epa kenyang, mun eroma la epa deer, luar makela ibi orang tak kira ada bener kak? Ngeding kak buk. Mun eroma epa kenyang, luar make yang kai tak kira ndak. Keng mun eroma epa lapar. Dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase, goreng kan nase. Angka aki. Palambian leso palang ngantuk kebele. Kak sapora kak kok keng cek leso na cek ngantuk. Kang kok tedung aja apa cangka ketok nyetok tibi deh. Nase presmanan ya kok kak. Lo napa presmanan? Lo napa? Kula tu dengan ibinan. Tak napa presmanan hi. Abi ini telo aki kak. Deh, mun presmanan kan milih segala saya keseneng ya yu. Sesani bining. Yang ni bining mi nguncang jia itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Saya bisa ninda ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Toreten de ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisa ninda ibadah Kanjeng Nabi. Toreten de ingat napa Kanjeng Nabi mun ada Nabi Muhammad ni mun ada pakai 3 jari. Telo kiri-kiri ni kalau. Ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiri-kiri ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamun ada sakoni tak kutu telo kiri-kiri ya sambian. Jadi sambian ni kamun ada ambu sebelum kenyang ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada telo kiri-kiri ni kejak dengan seeda roti ban kurma. Jati sari ngan morongki. Ngangkui telo kiri-kiri. Telo jam tak mari ya ngan morongki ya paneleng bahero kapi pakumle norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiri-kiri ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyabor. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Buka kilo bisa kek mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cek dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengakan kia kok. Tak bisa ni Nabi Muhammad. Toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana binang Jatisari kak kama? Aulo deje mereng kanan adep berek berarti. Sepenting ketika asarin na sampean ni ka aulo deje mereng ke berek. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Aja lo apa-apa bu.
Ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa aja sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kai pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi, Fatimah mun tedu ngakake maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Ni ke hadis ketika asarena Prabu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Saya pesan Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya pesan Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari mun tedu ngale maca subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33. Ku tak nyampit hari tedu ngebenya tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi. Ayat kursi le sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang saya baca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama. Orang asarin idilum situng Roma sebelum asarin baca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ber ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2, sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma ni kah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba, tak kira masuk seher, tak kira masuk satet. Sampian semacam ayat kursi sebelum asarin maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian ni kebi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan, maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian sepenting kunci lah benga. Jadi ke ikhtiar bani pan maca ayat kursi pahala bengai berber ka embian mun maling kedung masuk makilai kunci bi maling pokun congke ben rajang bener. Mun maling kadung masuk makilai kunci pokoknya congke orang saya macam ayat kursi ni kebi Allah maling ni ka burung tak kira bisa nyungke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah raja nga maling ngai pacecer. O tak beraja nga maling tak cecer ken kapan nyungke ala bengah sampian maling apa ngantok. Pah ngide ya deng romana sampian. Ngiding kalakun na kol belu. O tak punten raja nga tak cecer, maling nga tak ngantok. Keng sampian idalum bi Allah pahibri penyakit betok semalam tak ambu sekali. Insyaallah. Taklah kasokan Allah sepenting burung. Masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah saya kasokan para Rabu. Adikir buk seten pun tena sedikit ni galembian mun keng ayat kursi pakun lanjang gelu. Senik kenimbian. Bismillahirrahmanirrahim. O tabengang kuy doa si biasa. Napa? Iya mun sampian lancang gelu Bismillahirrahmanirrahim pasarin umpian iya mun bisa ngangku sing biasa tayo ngasa Bismikallahumma ahya umpama lancang gelu Bismillahirrahmanirrahim lancang gelu Bismillah iya mun ki lancang gelu Bismillah mun lancang bis da remaga. Ya mun bismillah jiki lancang gelu tak usah aja macam lah tedung bayi bu. Ya lah tegay ketok cuk duri telopolo telul jaki orang soki. Me amul jaki kareng soki keng pulan marga soki nah maka 2/3 dari iman nani kangalto cepon Gusti Kanjeng Nabi. 2/3 dari iman nani kangalto mun bede orang amul jaki orang soki. Mi amul jaki keng pulan marga soki nah. Keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga soki nah punten tak penapa. Ada apa mi amul jaki kasih soki? Pulan tuan benko bagus. Mi amul jaki ring soki aja pulan lambeng kok cek seneng sae. Tak napa keng mun marga akhlak ke mun marga lakona tak penapa sampean amul jaki keng mun marga soki nah. Kau le benajunan tak kengeng ilarang dalam agama para Rabu. Jelas. Keng itu agina kapi sadine ke hula benajunan manter bi Allah manter e pasoki kapi. Manter e pasoki kapi. Manter bi Allah tetiap orang setengah hajat dunia akhirat. Keng biasa nah tak langkung sapora nah. Manusia ni kebiasa nah kapan iuji kalaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu. Maka Allah ni kami senang Al-Quran pada Rabu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang sepada iman,
La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Saya ngak jaga cak sampai tunya ben anak malopah menyimpang mamingo sampian dari Allah. Apa sebab? Terkadang orang ini kemun ibrin soki ampo pah andi ate sombong, ampo pah cerai. Ada mun jati sari sesoki cerek ni kata. Tak ada mun secek cerek Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke arum masa yuji ketika melarat Pak. Mun melarat arum masa yuji. Mun sakit arum masa yuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat seuji soki ni ke ujian. Al khairu wasyarru fitnah. Fokus mencuba ni pada Rabu pada ujian. Kuda bersampian seuji ketika dalam keberadaan. Kelanon kuda bersampian tak pati genteng atau tak pati ratin aroma sa uji. Padahal selebih berdak ni ke uji kalau ben ratin ben genteng ni. Kuda bersampian aroma sa uji ketika melarat. Padahal ujian secek berdak ni ketika uji kalau ben soki. Kenyataannya banyak orang ni kesukses ketika uji kalau ben melarat. Banyak orang ni gagal ketika uji kalau ben soki. Karena mun soki ni keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki, datang panitia masjid ngibe proposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri citi cereknya mana? Sampean melarat, datang panitia masjid minta sombangan, empian tak abri sekali. Tak cerek. Apa sih bahagia? Cek akan tibik le melarat. Me pagi abri ke masjid. Sesoki abri ke bulan titik nya me cerek, saya melarat tak abri sekali. Punten tak nyamai cerdik. Itu soki ini lebih berat karena syaratnya banyak. Sampian soki numpak mobil, kacanya itu tutup, sombong nyaman itu. Secerek numpak mobil, secerek colok. Soki, ntar kecerek boleh. Soki numpak mobil, kacanya itu tutup nih sombong. Si miskin numpak mobil, kacanya itu tutup, jadi sombong. Cak nutup penuh, saya mau kalok tahu. Ini sehari cet-pecet tadi macet-pecet tak. Ini tak tahu. Saya lo teman numpak mobil, bah numpak mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak insaf kok yuk. Insaf. Enggak. Anak baik-baik gula makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lepas minta India kapi tak nyanyi gula. Ini kena TK kok. India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dina kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kula benajunan para Rabu justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalau ben soki ketika yuji bi Allah kalau ben andi anak bentunya ni kabis sektor kadang banyak ada tiaki kula ben ajunan lupa ada guste tadi kula tanya jadi sehari ini gara-gara na bentunya badan apa tak ada teke atau kar satretaran gara-gara erbuk sangkolan tanah jadi sehari ini ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya teke tak tahu antara halal ben haram. Oh, ya pada benih matura mendanya. Jadi sehari ini kabar apa ada? Mereka negara-gara alakoh sampai berjeng tak nyapo. Oh, iya. Berarti matura nin tidak nak berarti. Cak toro kadang gula ben sampean ni, kocok setan ni kalau tak aromas. Cak gula ben sampean pun tak berjeng, enja tak kira pikiran apa. Kapan nak berjeng? Jo pikiran pahum berkapi. Kela kilo abajeng tak mikir apa-apa. Kapan abajeng cak dengan sosok keliru. Eke ingat ipan Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh, mi sosok segemi ibu kela. Kan luang sebitak lem. Aku tu kan sosok telo boleh. Kela tak kira pikiran pada abajeng. Apa nak boleh bini andi apa kuring cuko. Iku lepai cuko tak betak. Kapan abajeng lebur bajeng sering kuring cuko. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adu cukup kalau pai tai betal.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tarbiyyah nikmat dari tempat dari bata akhir ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh poton kana iman me cek lar. Jeung ngai siling kuring cuko. Apa na boleh sing imam milage na bah kausen kaus sebede bacaan nai budi. Cek si bini macam Fatihah, macam bacaan kaus lagi aja. Semin Gresik, Koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 3234 36. Tunya ni bahaya kak, tunya. Kengten, mbian itu angin kapi menteri soki kapi. Karena kapan soki mbian pah bisa ke Mekah, gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu angin soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Quran la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngak cek sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Tor kadang gara-gara anak ku leben sampian. Pulan anak ang minta sepeda motor. Abe kita mampu untuk melangki sepeda motor. Tor kadang kelakuan haram pah ikalakok. Tako anak melas. Tako anak tak pada bentar tangkah. Tako anak tak ada pada di orang. Terkadang kada ditero soki kula ben sampean tak tahu halal haram, maki haram pahe galakok, maki tak becek beguni galakok. Apa napa? Pulang tetangkel meli sepeda motor kapi. Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pesen ke sahabat ketika kakek yang kak jadi imam fal yukhaffif maka beujeung apa enteng mun ngimam mijak bitabit bi lebih beujeung tarawih mun pah 20 rakaat pas saya baca salat sejeng lanceng gemet makelah. Maka tetangga tak kira memburu nyari masjid selain. Maka jauhan sepenting gencangan. Thank you kak. Apa macam-macam mon pakai ngimami tarawih pas baca. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Budu nyampit billahi ku malam tak antar kia kok. Apa kan engki? Apa napa pada Rabu? Si amak memenikah macam-macam, beda orang akhir, beda orang tua, beda orang sakit. Sehingga ketika menjadi imam, bi Kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Keng muna bujang ketibi, Nabi Muhammad ni paling lanceng. Nabi Muhammad ni mun asolat ketibi, saya baca ni Al-Baqarah, Ali Imran senika. Rukung abid, sujud teh abid. Ni kamun bujang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mi ber saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru le kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Ada bani apa jeng nyara kireng mate dia. Dan Nabi Muhammad di kada salat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah ni kan. Saya kabin separa ben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah ni kan protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, kula setro asarin ben sampean ni kan akin adentek kiliran raji-raji saya lain. Keng kapan bejana asarin ben sampean beni pahasarin paha bejeng kan semalam. Protes bi Siti Aisyah. Beni tak oleh bejeng, ya bejeng rap pejak sekecek mayu asarin dek je. Beni pah semalam pah tak melo sekali gula. Pasarin kan semalam. Sampean kan lah jamin suarga kan. Sampean kan lah jamin pasti selamat. Arami ki abid tak apa jeng. Nabi Muhammad ajawab, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kakek je tak seneng mun ku syukur ke Allah. Sengkok si apa jeng sunat tahajud abid dia. Sengkok si apa jeng hajat abid. Qiyamul lail si apa jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah la lain, engkau la jelas selamat. Maka engkau apa jeng sajan abid sebagai bentuk syukur. Khalil Yasin jamin swarga. Maki duhur ambu tak apa jeng. Mana jamin swarga maki apa jeng. Cak dengan mun ikhlas segula ben sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa me apa jeng? Kan keng terus swarga kan ki. Tete bola bahai bodo jaminan swarga. Ambu maki Jumat antar. Nabi Muhammad jamin swarga. Jan abid sa apa jeng. Mi jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tang bejang sajan epa abid sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan epa selamat, sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu dah solat senikah. Abid tak lemari.
Dalam riwayat dia terangaki. Siti Aisyah ni kepah agentang ya dengan Nabi Muhammad. Asa hari agentang ya ada. Nabi Muhammad alir set terus aki aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kak. Mun pak kahulil yasin, pajang tahajud kol 2 malam pah bini agentang itu ada dia. Ya ada rugo langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok. Apa jak hai hui tak grup nembian dia jak makin lamin tamu tak tepat cinan ampo tak beri. Bener kak? Wah dia bener ya kok. Siapa ngocaan lesoh ya kok. Beri mareh kok. Bade sampai udah ya kak. Torai kak gendeki mun pakun bade kak ke bade. Saya nggak lihat cang pengajin gelap cang banget. Cak gelap mereka dengan kebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Mun bedereng laki ngecek tedung ke bini nah. Cek tedung bening ngecek kalako, bening ngecek ngangko aing dia. Fa'abat patak gelem tesok. Celep. Fabata ghadban 'alaiha pas laki pegel semalam. La'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Maka ring bini sengak nikah ni elak nabi malaikat sampai subuh hara. Kebal lagi ku lebuk kebal lagi. Tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande. Mun eroma ni kala epa kenyang, mun eroma la epa deer, luar makela ibi orang tak kira ada bener kak? Ngeding kak buk. Mun eroma epa kenyang, luar make yang kai tak kira ndak. Keng mun eroma epa lapar. Dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase, goreng kan nase. Angka aki. Palambian leso palang ngantuk kebele. Kak sapora kak kok keng cek leso na cek ngantuk. Kang kok tedung aja apa cangka ketok nyetok tibi deh. Nase presmanan ya kok kak. Lo napa presmanan? Lo napa? Kula tu dengan ibinan. Tak napa presmanan hi. Abi ini telo aki kak. Deh, mun presmanan kan milih segala saya keseneng ya yu. Sesani bining. Yang ni bining mi nguncang jia ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Saya bisa ninta ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Toreten te ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisa ninta ibadah Kanjeng Nabi. Toreten te ingat napa Kanjeng Nabi mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada pakai 3 jari. Telo kiri ni kala. Ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiri ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamu ada sakoni tak kutu telo kiri ya sambian. Jadi sambian ni kamu ada ambu sebelum kenyang ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada telo kiri ni kejak dengan seeda roti ban kurma. Jati sari ngan morongki. Ngangkui telo kiri telo jam tak mari ya ngan morongki ya paneleng bahero kapi pakumet le norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiri ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyap bro. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Buka kilo bisa kek mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cek dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengakan kia kok. Tak bisa ni Nabi Muhammad. Toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana binang Jatisari kak kama? Aulo deje mereng kanan adep berek berarti. Sepenting ketika asarin na sampean ni ka aulo deje mereng ke berek. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Aja lo apa-apa bu.
Ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa aja sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kayak pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Fatimah mun tedu ngagakeh maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Ni ke hadis ketika asarena Prabu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Saya pesan Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya pesan Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari. Mun tedu ngale maca subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33. Ku tak nyampit. Hari tedu ngebeni tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi. Ayat kursi le sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang saya baca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama. Orang saya asarin idilum situng Roma sebelum asarin baca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2 sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma ni kah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba tak kira masuk seher tak kira masuk satet. Sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian ni ke bi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian. Sepenting kunci lah bengak. Jadi ke ikhtiar bani pan maca ayat kursi pahala bengai berber ka? Mbian mun maling kedung masuk makilai kunci bi maling pokun congke ben rajang bener. Mun maling kedung masuk makilai kunci pokun congke orang saya maca ayat kursi ni ke bi Allah maling ni ka paburung tak kira bisa nyungke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah rajang maling ngai pacecer. Oh tak beracing ke maling tak cecer. Ken kapan nyung ke ala bengah. Sampian maling apa ngantok. Pah ngide ya deng Roma nampian. Ngiding kalakun na kol belu. Oh tak bepunten. Racing tak cecer. Maling tak ngantok. Ken sampian idalum di Allah pahibri penyakit betok semalam tak ambu sekali. InsyaAllah. Taklah kasokan Allah sepenting paburung. Masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah saya kasokan para Rabu. Adik kirbuk seten pun tanah sedik keni galembian mun keng ayat kursi pakun lanjang gelu senik keni imbian. Bismillahirrahmanirrahim. O tabang kuy doa si biasa. Napa? Iya mun sampian lanjang gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasarin. Umpian, iya mun bisa ngangku sing biasa kita hidung asa. Bismikallahumma ahya. Umpama lancang gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Lancang gelu. Bismillah. Iya mun ki lancang gelu. Bismillah. Mun lancang. Bis dah remaga. Iya mun bismillah jiki lancang gelu tak usah aja macam lah tedung bayi bu. Nila tegay ketok cuk duri telopolo telul jaki orang soki. Me amul jaki kareng soki. Keng pulan marga soki nah. Maka 2/3 dari iman nani kangalto cepon Gusti Kanjeng Nabi. 2/3 dari iman nani kangalto. Mun beda orang amul jaki orang soki. Mi amul jaki keng pulan marga soki nah. Keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga soki nah. Punten tak penapa. Ada apa mi amul jaki kasih soki? Pulan tuan benko bagus. Mi amul jaki ring soki aja pulan lambang kok cek seneng saya tak napa keng mun marga akhlak ke mun marga lakona tak penapa sampean amul jaki keng mun marga soki nah kau lebih najunan tak kengeng ilarang di dalam agama para Rabu jelas keng itu akina kapi saat ini ke hula benajunan manter bi Allah manter epa soki kapi manter epa soki kapi manter bi Allah tetia orang setengah hajat dunia akhirat keng biasa nah tak langkung sapora nah manusia ni kebiasa nah kapan iuji kalaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu maka Allah ni kami senang Al-Quran pada Rabu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang sepada iman
la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Saya ngak jaga jak sampai tunya ben anak malopah menyimpang mamingo sampian dari Allah. Apa sebab? Terkadang orang ini kemun ibrin soki ampo pah andi ate sombong, ampo pah cerai. Ada mun jati sari sesoki cerek ni kata. Tak ada mun secek cerek Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke arum masa yuji ketika melarat Pak. Mun melarat arum masa yuji. Mun sakit arum masa yuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat seuji soki ni ke ujian. Al khairu wasyarru fitnah. Fokus mencuba ni pada Rabu pada ujian. Kuda bersampian seuji ketika dalam keberadaan. Kelanon kuda bersampian tak pati genteng atau tak pati ratin aroma sa uji. Padahal selebih berdak ni ke uji kalau ben ratin ben genteng ni. Kuda bersampian aroma sa uji ketika melarat. Padahal ujian secek berdak ni ketika uji kalau ben soki. Kenyataannya banyak orang ni kesukses ketika uji kalau ben melarat. Banyak orang ni kagagal ketika uji kalau ben soki. Karena mun soki ni keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki, datang panitia masjid ngibe proposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri citi cereknya mana? Sampean melarat, datang panitia masjid minta sombangan, empian tak abri sekali. Tak cerek. Apa sih bahagia? Cek akan tibik le melarat. Me pagi abri ke masjid. Sesoki abri ke bulan titik nya me cerek, saya melarat tak abri sekali. Punten tak nyamai cerek. Itu soki ini lebih berat karena syaratnya banyak. Sampian soki numpak mobil, kacanya itu tutup, sombong nyaman itu. Secerek numpak mobil, secerek colok. Soki, ntar kacerek boleh. Soki numpak mobil, kacanya itu tutup nih sombong. Si miskin numpak mobil, kacanya itu tutup, jadi sombong. Cak nutup penuh, saya mau kalok tahu. Ini sehari cet-pecet tadi macet-pecet tak. Ini tak tahu. Saya lo teman numpak mobil, bah numpak mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak insaf kok yuk. Insaf. Enggak. Anak baik-baik gula makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gila lepas minta India kapi tak nyanyi gula. Ini kena TK kok. India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dina kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kula benajunan para Rabu justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalau ben soki ketika yuji bi Allah kalau ben andi anak bentunya ni kabis sektor kadang banyak ada tiaki kula ben ajunan lupa ada guste tadi kula tanya jadi sehari ini gara-gara na bentunya badan apa tak ada teke atau kar satretaran gara-gara erbuk sangkolan tanah jadi sehari ini ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya teke tak tahu antara halal ben haram. Oh, ya pada benih matura mendanya. Jadi sehari ini kabar apa ada? Mereka negara-gara alakoh sampai berjeng tak nyapo. Oh, iya. Berarti matura nin tidak nak berarti. Cak toro kadang gula ben sampean ni, kocok setan ni kalau tak aromas. Cak gula ben sampean pun tak berjeng, enja tak kira pikiran apa. Kapan nak berjeng? Jo pikiran pahum berkapi. Kela kilo abajeng tak mikir apa-apa. Kapan abajeng cak dengan sosok keliru. Eke ingat Iban Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh, mi sosok segemi ibu kela. Kan luang sebitak lem. Aku tu kan sosok telo boleh. Kela tak ajar pikiran pada abajeng. Apa nak boleh bini andi apa kuring cuko. Iku lepai cuko tak betak. Kapan abajeng lebur bajeng sering kuring cuko. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh cukup kalau pai tai betal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terbi nikmat dari temua dari beta akhir ya Allah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh poton kana mana meja lara. Pe jeung isiring kuring cuko. Apa na boleh sing imam milage na bah kausen kaus sebeda bacaan nai budi. Cak si bini macam Fatihah, macam bacaan kaus lagi aja. Semin Gresik, Koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 3234 36. Tunya ni bahaya kak, tunya. Kengten, mbian itu angin kapi menteri soki kapi. Karena kapan soki mbian pah bisa ke Mekah gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu angin soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Quran la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngak cek sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah Subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Tor kadang gara-gara anak ku leben sampian. Pulan anak ang minta sepeda motor. Abe kita mampu untuk meliangki sepeda motor. Tor kadang kelakuan haram pah ikalakok. Tako anak melas. Tako anak tak pada benta tangka. Tako anak tak ada pada di orang. Terkadang kadang terosok kia gula ben sampean tak tahu halal haram. Maki haram pahe galakok. Maki tak becek pekuni galakok. Apa-apa. Pulang tetangga lemali sepeda motor kapi. Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mesen ke sahabat. Ketika kakek yang kak jadi imam. Fal yukhaffif. Maka bejeng apa enteng. Mun ngimam mijak bitabit. Lebih bejeng tarawih. Mun pah 20 rakaat pas saya baca salat sejeng lanceng gemet makelah. Maki tetangga tak kira memburu nyari masjid sesemak selain maki jauhan sepenting gencangan. Thank you kak. Apa macam mun pah keng pah ngimami tarawih pas saya baca. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Budu nyampit billahi ku malam tak antar kia kok. Apa kan engki? Apa-apa pada Rabu? Si amak mum ni macam-macam. Beda orang akhir, beda orang tua, beda orang sakit. Sehingga ketika menjadi imam, bi Kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Keng muna pejang ketibi, Nabi Muhammad ni ka paling lanceng. Nabi Muhammad ni ka mun asolat ketibi, saya baca ni ka Al-Baqarah, Ali Imran sini ka. Rukung abid, sujud teh abid. Ni ka mun pejang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mik saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru le kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Hari bani apa jeng nyara kireng mate dia. Dan Nabi Muhammad ni kalau solat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah nikah. Saya kabin, saya paraben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah nikah protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, kule saya terus asarin ben sampean nikah nakin ada tek kiliran raji-raji saya lain. Keng kapan bejana asarin ben sampean beni pahasarin paha bejeng kan semalam. Protes bi Siti Aisyah. Beni tak oleh apa jeng rap pejak sekejap mayu asarin dek je. Beni pah semalam pah tak melo sekali gula. Pah asarin kan semalam. Sampean kan lah jamin suarga kan. Sampean kan lah jamin pasti selamat. Arami ki abid tak apa jeng. Nabi Muhammad ajawab, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kakek je tak seneng mun ku syukur ke Allah. Sengkok si apa jeng sunat tahajud abid dia. Sengkok si apa jeng hajat abid. Qiyamul lail si apa jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah lain lain, engkau lah jelas selamat. Maka engkau apa jeng sajan abid sebagai bentuk syukur. Qulil yasin jamin swarga. Maki duhur ambu tak apa jeng. Mun jamin swarga bagi apa jeng. Cak dengan mun ikhlas segula ben sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa me apa jeng? Kan keng terus swarga kan ki. Tidak boleh bahaya pada jaminan swarga. Ambu maki Jumat antar. Nabi Muhammad jamin swarga. Dan abid sahabat jeng. Mik jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tanpa jeng sajan epa abid. Sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan epa selamat. Sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu nak solat senikah. Abid tak lemari. Dalam riwayat dia terangaki. Siti Aisyah ni kapah agentang ya dengan Nabi Muhammad. Asa hari nak gentang ya.
Nabi Muhammad alir set terus sakit aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kak. Mun pak kahulil yasin, pajang tahajud kol 2 malam pah bini akan tangi tangan dia. Ya ada ruko langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok. Apa jak hai hui tak grup nembian dia jak makin lamin tamu tak tepak cinan ampo tak beri. Bener kak? Wah dia bener ya kok. Siapa ngocaan lesoh ya kok. Beri mareh kok. Bade sampai udah ya kak. Torai kak gendeki mun pakun bade kak ke bade. Saya nggak lihat cang pengacin gelar cang pangan. Cak gelar mereka dengan kebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah. Mun bedereng laki ngecek tedung ke bini nah. Cek tedung bening ngecek kalako, bening ngecek ngangko aing dia. Fa'abat, tak gelem, tesok. Celep. Fabata ghadbana 'alaiha, pas laki pegel semalam. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka ring bini sengak nikah ni elak nabi malaikat sampai subuh hara. Kebal lagi ku lebuk, kebal lagi. Tangkan cekik lagi ande, buk tangkan cekik lagi ande. Mun eroma ni kala epa kenyang, mun eroma la epa deer, luar makin la ibi orang tak kira ada bener kak? Ngeding kak buk. Mun eroma epa kenyang, luar makin yang kai tak kira ndak. Keng mun eroma epa lapar, dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang ngeding kak buk. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki andre mun beda ibu kona sampian, saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase, goreng kan nase, angka aki. Palam bian lesu palang ngantuk kebele, kak sapora kak kok keng cek lesu na cek ngantuk, kang kok tedung aja, apa cangkak ketok nyetok tibi deh. Nase. Presmanan ya kok kak. Oh lo napa presmanan? Lo napa? Kula tu dengan ibinan. Tak napa presmanan hi. Abi ini telo aki kak. Deh, mun presmanan kan milih segala saya keseneng ya yu. Sesani bining. Yang ni bining mi nguncung jia iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Saya bisa ninda ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Toreten de ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisa ninda ibadah Kanjeng Nabi. Toreten de ingat napa Kanjeng Nabi mun deer. Nabi Muhammad ni mun deer pakai 3 jari. Telo kiriki ni gala. Ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiriki ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamun ada sakoni. Tak kutu telo kiriki kiye sambian. Jadi sambian ni kamun ada ambu sebelum kenyang, ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada telo kiriki ni kejak dengan seede roti ban kurma. Jati sari ngan morongki. Ngangkui telo kiriki. Telo jam tak mari ya ngan morongki ya paneleng bahero kapi pakumet le norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiriki ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar. Ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang, ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyabur. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Buka kilo bisa ke mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cek dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengakan kiye kok. Tak bisa ninta Nabi Muhammad. Toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana binang Jatisari kak kama? Aulo deje mereng kanan adep berek berarti. Sepenting ketika asarin na sampean ni ka aulo deje mereng ke berek. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Aja lo apa-apa bu. Ketika asare namun bisa
mun dalam keadaan tak lupa jak sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kai pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi, Fatimah mun tedu ngagakeh maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Ni ke hadis ketika asarena Prabu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Saya pesan Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya mesen Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari. Mun tedu ngale maca subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33. Ku tak nyampit. Hari tedu ngebeni tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi. Ayat kursi le sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang saya baca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama. Orang asarin idilum situng Roma sebelum asarin baca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2 sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma ni kah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba tak kira masuk seher tak kira masuk satet. Sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian ni ke bi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian. Sepenting kunci lah bengak. Jadi ke ikhtiar bani pan maca ayat kursi pahala bengai berber ka? Mbian mun maling kedung masuk makilai kunci bi maling pokun congke ben rajang bener. Mun maling kedung masuk makilai kunci pokun congke orang saya maca ayat kursi ni ke bi Allah maling ni ka paburung tak kira bisa nyungke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah rajang maling ngai pacecer. Oh tak beracing ke maling tak cecer. Ken kapan nyung ke ala bengah. Sampian maling apa ngantok. Pangit dia ada rumah nampian. Ngiding kalakun na kol belu. Oh tak bepunten. Racing tak cecer. Maling tak ngantok. Ken sampian idalum di Allah pahibri penyakit betok semalam tak ambu sekali. InsyaAllah. Taklah kasokan Allah sepenting paburung. Masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah saya kasokan para Rabu. Adik kirbuk seten pun tanah sedik keni galembian mun keng ayat kursi pakun lanjang gelu senik keni imbian. Bismillahirrahmanirrahim. O tabang kuy doa si biasa. Napa? Iya mun sampian lanjang gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Pahasarin. Umpian, iya mun bisa ngangku sing biasa kita hidung asa. Bismikallahumma ahya. Umpama lancang gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Lancang gelu. Bismillah. Iya mun ki lancang gelu. Bismillah. Mun lancang. Bis dak remaga. Iya mun bismillah jiki lancang gelu tak usah aja maca lah tedung bae ibu. Ela tegay ketok cuk duri 30 jaki orang soki. Me amul jaki kareng soki. Keng pulan marga sokina. Maka 2/3 dari iman nani kangalto cepon Gusti Kanjeng Nabi. 2/3 dari iman nani kangalto. Mun beda orang amul jaki orang soki. Mi amul jaki keng pulan marga sokina. Keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga sokina. Punten tak penapa. Ada apa mi amul jaki kasih soki? Pulan tuan ben kok bagus. Mi amul jaki ring soki aja pulan lambang kok cek seneng sae tak napa keng mun marga akhlak ke mun marga lakona tak penapa sampean amul jaki keng mun marga soki nah kau le benajunan tak kengeng ilarang di dalam agama para Rabu jelas keng itu akina kapi saat ini ke hula benajunan manter bi Allah manter e pasoki kapi manter e pasoki kapi manter bi Allah tetia orang setengah hajat dunia akhirat. Keng biasa nah tak langkung sapora nah manusia ni kebiasa nah kapan iuji kalaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu makanya Allah ni kami senang Al-Quran pada Rabu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang sepada iman la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah
saya ngak jaga cak sampai tunya ben anak malupah menyimpang mamingo sampian dari Allah. Apa sebab? Terkadang orang ini kemun ibri insoki ampo pah andi ate sombong, ampo pah cerai. Ada mun jati sari sesoki cerek nih kata. Tak ada mun secek cerek Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke arum masa yuji ketika melarat Pak. Mun melarat arum masa yuji. Mun sakit arum masa yuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat seuji. So kini ke ujian. Al khairu wasyarru fitnah. Fokus mencuba ni pada Rabu pada ujian. Kulaban sampean seuji ketika dalam keberadaan. Kelanon kulaban sampean tak pati genteng atau tak pati ratin arum masa yuji. Padahal selebih berdak ni ke yuji kalau ben ratin ben genteng ni. Kulaban sampean arum masa yuji ketika melarat, padahal ujian secek berdak ini ketika yuji kalaban soki. Kenyataannya banyak orang ini kesukses ketika yuji kalaban melarat, banyak orang ini kegagal ketika yuji kalaban soki. Karena mun soki ini keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki, datang panitia masjid ngebe proposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri citi cereknya mana? Sampean melarat, datang panitia masjid, minta sombangan, empian tak abri sekali, tak cerai. Apa sih bahagia? Cek akan tibik dengan melarat. Me pagi abri ke masjid. Sesoki abri ke bulan titiknya me cerai, saya melarat tak abri sekali, pun tentaknya me cerai. Itu soki ini lebih berat karena syaratnya banyak. Sampean soki numpak mobil, kacanya itu tutup, sombongnya mana itu? Secerai numpak mobil, secerai colok. Soki, ntar kacerai boleh. Soki numpak mobil kaca itu tutup nih sombong. Si miskin numpak mobil kacanya tutup, jadi punya sombong. Cak nutup penuh, saya mau kalau tahu. Ini sehari cepet jadi macet tak. Ini tak tahu. Saya lo teman numpak mobil, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak insaf kok yuk. Insaf. Enggak. Anak baik-baik gula makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas minta India kapi tak nyanyi gula. Ini kena TK kok. India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dina kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kula benajunan para Rabu justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalaban soki, ketika yuji bi Allah kalaban andi anak bentunya ni kabis sektor kadang banyak ada tiaki gula ben ajunan lupa ada guste. Tadi gula tanya, jadi sehari ini gara-gara na bentunya badan apa tak ada teke atau kar satretaran gara-gara erbuk sangkolan tanah. Jadi sehari ini ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya teke tak tahu antara halal ben haram. Oh, ya pada benih matura mendanya. Jadi sehari ini ke badan apa tak ada mereka gara-gara alakoh sampai bejeng tak nyapok. Oh iya. Berarti ematura nin tidak enak berarti. Cak toro kadang gula ben sampean ni kocok setan ni kalau tak aromas. Cak gula ben sampean pun tak abejeng, enja tak kira pikiran apa. Kapan abejeng? Jo pikiran pahum berkapi. Kela kilo abejeng tak mikir apa. Kapan abejeng? Cak dengan sosok keliru. Eke ipan Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh, mi sosok segemi ibu kela. Kan luang sebitak lem, aku tu kan sosok telo boleh. Kela tak kira pikiran pada bejeng. Apa nak boleh bini andi apa kuring cuko, aku lepai cuko tak betak. Kapan nak bejeng? Lebur bejeng sering kuring cuko. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adu cuko aku lepai tak betak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terbi'in nikmat dari tempat dari betak akhir ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adu potton kana iman me cek lar.
Pejeng ngai selingkuh dengan cukup. Apa nak boleh sengimam lagi? Napa kausen sebeda bacaan nai budi? Cak si bini macam Fatihah, macam bacaan kaus lagi aja. Semin Gresik, Koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 3234 36. Tunya ni gak bahaya kak, tunya. Kengten, mbian itu angin kapi menteri soki kapi. Karena kapan soki mbian pah bisa ke Mekah, gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu angkina soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Quran la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngak cek sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah Subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Tor kadang gara-gara anak ku leben sampian. Pulan anak ang minta sepeda motor, abe kita mampu untuk melangki sepeda motor. Tor kadang kelakuan haram pah ikalakok. Tako anak melas, tako anak tak pada benta tangka, tako anak tak ada pada di orang. Tor kadang kadang diterosoki aku leben sampean tak tahu halal haram, maki haram pah ikalakok, maki tak becek pekuni ikalakok. Apa napa? Pulan tetangka lemali sepeda motor kapi. Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mesen ke sahabat. Ketika kakek yang kat jadi imam, fal yukhaffif. Maka pejeng apa enteng mun ngimam mijak bitabit bi lebih pejeng tarawih mun pah 20 rakaat pas saya baca salat sejeng lanceng gemet makela makita tangga tak kira memburu nyari masjid selain makai jauhan sepenting gencangan thank you kak apa macam mun pah keng pah ngimami tarawih pas saya baca Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Budi nyampit billahi ku malam tak antara kia kok. Apa kan engki? Apa napa para Rabu? Si amak mumni macam-macam beda orang akhir, beda orang tua, beda orang sakit. Sehingga ketika menjadi imam bi Kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Keng muna pejang ketibi Nabi Muhammad ni ka paling lanceng. Nabi Muhammad ni ka mun asolat ketibi saya baca ni ka Al-Baqarah, Ali Imran sini ka. Rukung abid, sujud teh abid. Ni ka mun pejang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mi ber saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru le kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Ada banyak pejeng nyara kireng mate dia. Dan Nabi Muhammad ni kalau solat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah ni kan. Saya kabin, saya paraben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah ni kan protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi. Kula saya terus asarin ben sampean ni kan ada tek kiliran raji-raji saya lain. Keng kapan bejana asarin ben sampean beni pahasarin paha bejeng kan semalam. Protes bisi tension. Beni tak oleh bejeng, ya bejeng rap pejak sekejap mayu asarin dek je. Beni pah semalam pah tak melo sekali gula. Pasarin kan semalam. Sampean kan lah jamin suarga kan. Sampean kan lah jamin pasti selamat. Arami ki abid tak bejeng. Nabi Muhammad ajawab, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah? Kakek je tak seneng mun ku syukur ke Allah. Sengkok si abu jeng sunat tahajud abid dia. Sengkok si abu jeng hajat abid. Qiyamul lail si abu jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah la lain, engkau la jelas selamat. Maka engkau abu jeng sajan abid sebagai bentuk syukur. Qulil yasin jamin swarga. Maki duhur ambu tak abu jeng. Mulai jamin swarga bagi abu jeng. Cak dengan mun ikhlas segulaban sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa mi abejeng? Kan keng terus warga kan ki. Tete pun lah bahaya jaminan swarga. Ambu maki Jumat antar. Nabi Muhammad jamin swarga dan abid sa abejeng. Mi jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah? Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tang bejeng sajan epa abid sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan selamat, sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu dah solat senikah, abid tak lemari. Dalam riwayat dia terangaki, Siti Aisyah ni kapah agentang ya dengan Nabi Muhammad. Asa hari agentang ya ada. Nabi Muhammad alir set terus aki aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kah? Mun pak kahulil yasin, pejang tahajud kol 2 malam, pah bini agentang tangan ada dia.
Ya ada rukuk langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok. Apa cak hai hui tak grup nambian dia cak makin lamin tamu tak tepat cinan ampo tak beri. Bener kak? Wah dia bener ya kok. Siapa ngocaan lesoh ya kok. Beri mareh ya kok. Beda sampai udah ya kak. Torai kak gendeki mun pakun beda kak ke beda. Saya nggak lihat cang pengajian gelar cang banget. Cak gelar mereka dengan kebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Mun bedereng laki ngecek tedung ke bini nah. Cek tedung bening ngecek kalako bening ngecek ngangko aing dia. Fa'abat patak gelem tesok. Celep. Fabata ghadban 'alaiha pas laki pegel semalam. La'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Maka ring bini sengak nikah ni elak nabi malaikat sampai subuh hara. Kebal lagi kula buk kebal lagi. Tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande. Mun eroma ni kala epa kenyang, mun eroma la epa deer, luar makela ibi orang tak kira ada bener kak? Ngeding kak buk. Mun eroma epa kenyang, luar make yang kai tak kira ndak. Keng mun eroma epa lapar. Dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase, goreng kan nase. Angka aki. Palam bian leso palang ngantuk kebele. Kak sapora kak kok keng cek leso na cek ngantuk. Kang kok tedung aja apa cangka ketok nyetok tibi deh. Nase presmanan ya kok kak. Oh lo napa presmanan? Lo napa? Kula tu dengan ibinan. Tak napa presmanan hi? Abi ini telo aki kak. Deh, mun presmanan kan milih sekema saya keseneng ya yu. Sesani bining. Yang ni bining mi nguncang jia ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Saya bisa ninta ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Toreten te ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisa ninta ibadah Kanjeng Nabi. Toreten te ingat napa Kanjeng Nabi mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada pakai 3 jari. Telo kiri ki ni kala. Ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiriki ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamun ada sakoni tak kutu telo kiriki kiye sambian. Jadi sambian ni kamun ada ambu sebelum kenyang ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada telo kiriki ni kejak dengan seede roti ban kurma. Jati sari ngan morongki. Ngangkui telo kiriki. Telo jam tak mari ya ngan morongki ya paneleng bahero kapi pakumet le norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiriki ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyap bro. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Buka kilo bisa ke mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cek dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengakan kia kok. Tak bisa ni Nabi Muhammad. Toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana binang Jatisari kak kama? Aulo deje mereng kanan adep berek berarti. Sepenting ketika asarin na sampean ni ka aulo deje mereng ke berek. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Aja lo apa-apa bu. Ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa aja sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kayak pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Fatimah mun tedu ngakake maca subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30
Nikah hadis ketika asarena Prabu. Subhanallah telo, alhamdulillah telo, Allahu akbar telo. Saya pesen Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya mesen Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari. Mun teh dunga le maca subhanallah telo, Allahu akbar telo, alhamdulillah telo. Ku tak nyampit. Ari teh dunga benya tahlil ka. Ya punten para rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi. Ayat kursi le sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang saya baca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama. Orang asarin idilum situng Roma sebelum asarin baca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2 sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma ni kah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba